Salam l'équipe, espérons que vous allez tous bien. Donc on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Oui, je suis de retour sur YouTube et sur Instagram. Mon YouTube et Instagram c'est ISF Maya. Mais ما جيتكمش بيديا فارغين. J'ai un invité avec moi qui est English Education. Hello guys, how are you? I hope you are doing well. Donc English Education, elle est nouvelle sur Instagram, donc vous pouvez abonner son compte et avoir des bases et des notions sur anglais. Donc elle va nous poser quelques questions sur paramédical pour les nouveaux bacheliers. Voilà. So today I'm gonna ask her some questions and she will answer. So let's start with the first question. السؤال الأول: كيف تتم عملية التسجيلات في الشبه الطبي؟ كيفاش نسجلوا في باراميديكال؟ نسجلوا في باراميديكال عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا. Donc c'est à travers le site web d'inscription pour les nouveaux bacheliers. يخرج له كأي تخصص من تخصصات الجامعة. ما هو معدل القبول في الشبه الطبي؟ معدل القبول في الشبه الطبي هو لازم لو باشولي يكون عنده معدل 12 فما فوق، ويكون معدل القبول حسب المناصب البيداغوجية، يعني حسب لي بوست دو ترافاي، وقادر يرتفع، يعني المعدل يكون كبير يطلع حتى 13 14 15 دو موين في لو باك selon les postes pédagogiques. Surtout في les grandes villes كيما ألجي، ستيف، عنابة، وهران تو. دونك المعدل يكون توجور عالي بيسك النسبة اللي يطلبوا الشبه الطبي يكونوا بزاف. ما هي مدة الدراسة؟ كم تستغرق مدة الدراسة في الشبه الطبي؟ مدة الدراسة في الباراميديكال دونك سي 3 سنوات لجميع التخصصات ولا لي برانش، ما عدا القابلة اللي هي ساج فام اللي يقراو فيها 5 ans. So Maya, أنا حابة برك نسقسيك. I wanna ask you this question. Est-ce que صح paramédical le poste est assuré? Effectivement, oui. C'est ça l'un des avantages de paramédical. Donc, le poste de travail d'IELCOM est assuré. Une fois vous terminez les études, juste كملوا القراية تاعكم تبداو المهنة ديالكم. برك حبيت نوضح حاجة كو paramédical ماهيش تابعة للتعليم العالي، هي تابعة لوزارة الصحة. وزارة الصحة. فوالا. وشنو هي التخصصات الموجودة في الشبه الطبي؟ كاين بزاف كي تقولي لهم الشبه الطبي يقولوا لي كاين غير ممرض. هل هناك تخصصات أخرى موجودة في الشبه الطبي؟ Oui, donc الشبه الطبي ولا الباراميديكال c'est un domaine très vaste، فيه بزاف تخصصات وفروع. دونك فيه 10 تخصصات يعني. دونك ما فيهاش غير ممرض. الممرض معروف لأنه من أعمدة المستشفى. فوالا. دونك أي نمروا للتخصصات. عندك ممرض للصحة العمومية اللي هو ESP infirmier de santé publique، مخبري، مشغل أجهزة التصوير الطبي اللي هو راديو، معالج فيزيائي لإعادة التأهيل الحركي والوظيفي اللي هو كيني، مختص في التغذية، محضر صيدلاني اللي هو بريباراتور ان فارماسي، قابلة للصحة العمومية اللي هي ساج فام، مساعد طبي خاص بالشعب الأدبية، ومساعد اجتماعي خاص بالشعب الأدبية أيضا. وهناك أيضا مختص في حفظ الصحة والنظافة اللي هو إيجينيست. ما هي الشهادة اللي يقدروا يمدوها لك في الشبه الطبي؟ Donc après faire les 3 ans d'études ou les 5 ans d'études pour les sages-femmes، الشهادة اللي نتحصلوا عليها هي شهادة دولة مؤقتة. دونك سي اون اتيستاسيون دو سوكسي. باش تدي الشهادة الرسمية لازم لك خدمة 7 سنوات. دونك لازم تخدم في السيرفيس 7 ans باش تدي الشهادة الرسمية ولا لو ديبلوم ديتا.
So مايا انا حابه برك نسقسيك هاد لا كاستيون. I wanna ask you this question. بما انه عندك خبره تجربه يعني experience في الشبه الطبي، فتقدري تقولي لنا ولا تذكري لنا بعض الايجابيات والسلبيات في الشبه الطبي. نبداو بالايجابيات اللي هما لي زافونتاج تاع الشبه الطبي. الإيجابيات تاع الشبه الطبي هما c'est un travail très noble, c'est un travail humanitaire. Tu peux aider les gens, tu vas soulager la douleur des gens, tu vas aider ta famille et ton entourage, tu vas sensibiliser, tu vas conseiller ton entourage et ta famille, surtout tes parents, يسحقوك بزاف. Le poste de travail est assuré, donc voilà. Et concernant les inconvénients, voilà, donc concernant les inconvénients de paramédical, un travail très chargé, متعوب شوية selon les services. C'est un travail à haut risque, donc qui m'a par exemple la période de la pandémie de Covid-19, donc on est à haut risque. C'est un travail très stressant. Il faut vraiment de la patience et surtout aimer le métier pour se développer. Voilà. Et un autre point, je vais parler des gardes de nuit. Donc des fois on est obligé à travailler la nuit, de laisser nos parents, nos familles, nos maris, nos enfants et partir faire nos devoirs. مالوغوزمون مايا لحقنا لا فان تاع هاد لا فيديو. انا حبيتك برك تعطينا كلكو كونساي سام ادفايسز على هادوما لي نوفو باشولي. Donc, un conseil pour les nouveaux bacheliers, il faut faire une branche ou choisir une branche ou une spécialité اللي راكو حابينها نتوما. Il faut pas écouter les autres ولا تقولوا العند هذا ولا هو دار هاد la spécialité ولا il a réussi. Non, il faut faire ce que vous aimez. Donc puisqu'il تحب حاجة تنجح، ما تحبش حاجة لو كان الناس كامل نجحت ولا ما تنجحها. Donc c'est ça mon conseil, il faut suivre vos rêves jusqu'au bout. Et un autre conseil, il faut jamais, un grand jamais faire paramédical, puisque le poste de travail est assuré. Il faut faire paramédical par amour. باش تنجح فيها il faut faire paramédical par amour. Merci beaucoup English Education pour tes questions. Yeah. Et voilà, au revoir à une autre vidéo Inch'Allah. See you later guys. Goodbye. Bye bye.